नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयांत सध्या वेगवेगळे विशय चालू आसात. यूथ रस्त्यार देंवल्यात. दिल्ली जें आंदोलन जाल्लें ताचे उपरांताचें आमकां गोंयानूय पडसाद पळोवपाक मेळ्ळे आनी ह्या सगळ्या भितर परतून एकदां 2027चें वारें जें आसा तें चालू जालां. पक्ष जे आसात ते तयारेक लागल्यात. भाजपूय आसा, काँग्रेसीनूय आतां आपलो नेट चालू केला आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर लोकूय आतां पॉलिटिकल लिडर्सूय एक्टीव जावपाक लागल्या. कांय दिसा पयलीं आमी गोंयचे आदले आमदार पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणया राधाराव ग्रासीस यांची एक मुलाखत केली. तातूंत तांणी एक विधान केल्लें, स्टेटमेंट केलो की काँग्रेसीन भितरूच कांय विलन्स आसात म्हणून आनी ते विलन्स सांगतना तांणी एक नांव घेतिल्लें तें म्हणजे प्रतिमा कुतिन्हो हांचें, ज्यो काँग्रेसीन हालींच परत जॉयन जाल्यात. सो ह्याच विशयाक धरून म्हजे बरोबर आयज आसात प्रतिमा कुतिन्हो मॅडम. मॅडम तुमकां येवकार. हांवें जशें सांगलें सुरवातूच आमी तशी करया की राधाराव, म्हाका दिसता म्हणूनच आमी आयज ही चर्चा करता एक्चुअली. राधाराव ग्रासियस हांणी तुमकां म्हणजे एक आमच्या प्रोग्रामान उलयतना विलन म्हटलें आनी तांणी अशें म्हटलें की प्रतिमा आयज काँग्रेसीन आयला, फाल्यां जर ताका तिकीट मेळुना ते काँग्रेसी बरोबर रावतले काय ना हो प्रश्न आसा, आपली निश्ठा दवरतले काय ना हो प्रश्न आसा. सो तुमी ताजेर पयलीं कितें सांगपाक सोदतले? First and foremost, thanks Nini Bab for calling me on this show, Voice of Goem, which is really doing good. Being a Sunday, I said, "Chalo, let's go, let's talk, and let me also express my side of it." Well, now you started with Advocate Radharao Gracious. Radharao Gracious is a senior most lawyer of Salsette, South Goa. म्हज्या बापायचो एजीचो तो, with all respect to him. ताणें म्हाका दिसता आदोगासी केल्ली सिनियरिटीचेर तो मुखार आसा. आमी पूण मागीर भुरगेपणांत केली, बट ही हॅज ऑल्सो स्टडीड द सेम लॉ वीच आय हॅव स्टडीड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेम एंड यू नो. आतां राधा बाबाक कितें जालें तें म्हाका खबर ना, कित्याक झटको लागलो ते दिसा. तुवें केन्नाय पळयलां राधाक? आय एम सेईंग दीस फर्स्ट, लेट मी स्टार्ट. Maybe he thinks he's a big philosopher or what, I don't know. But he always tries to tarnish the image of some upcoming political people, you know. आणि एक सांगपाक सोदता तुका नेने डायरेक्ट. राधाराव म्हणटा तो केन्ना काँग्रेसीचे केन्ना बरें उलयल्लें तूं आयकलां? यू हॅव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर सो मेनी इयर्स नाव, 10-15 years ऑफ ए जर्नी. सदांच पळय तो काँग्रेस पक्षाक क्रिटिसायज करता. काँग्रेसाक तो सदां एंटी काँग्रेसमॅन म्हणून वता. खंयचेच स्टेजीर चडल्यार देखून तो काँग्रेसाचे नेगार वता. Who is he? Who is Radharao Gracious in politics today? Rather than coming for interviews on different channels and talking only during the election time, that is Radha. I want to ask Radha, tu baba kon re? Are you a political advisor or are you a political fortune teller? मतलब parkita, kon yetlo, kon वतलो, or is Radha a political trader? And when I am saying this, in these three, म्हाका दिसता political advisor काय न्ही तो, आमचे पक्षान काँग्रेस पक्षान कांय ताका स्पोक पर्सनशीप दिवना, और ही कॅनॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी बिकॉज ही इज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ काँग्रेस. आतां हांव म्हणटा फॉर्च्यून टेलर कित्याक? ताका दिसता म्हाका स्वप्न पळोवपाक लागल्या, कळ्ळें तुका? आय डोंट नो. आदोगासी इज डिफरंट बॉल गेम सारकें ऑल ओवर, आनी पॉलिटिकल इज डिफरंट. डोंट ट्राय टू बी हें, कळ्ळें तुका? आतां पॉलिटिकल ट्रेडर म्हणल्यार ताजे मरे राधारावचे तुका सांगता हांव. ताजी एक पार्टी आशिल्ली, खबर आसा? UGTP म्हणून. UGTP म्हणून पार्टी आशिल्ली. म्हाका राधाक विचारपाक जाय, दुसऱ्याचेर फातर मारता तेन्ना मरे तूं ग्लास हावजांत रावन न्ही दुसऱ्या फातर मारनाका राधा. स्टेईंग इन ग्लास हावस, डोंट स्टोन अदर्स, सी वेर यू आर फर्स्ट. ताजे पार्टी UGTP आयज खंय आसा, खंयच्या डब्यान गेल्या ती म्हाका विचारपाची जाय. ताजी पार्टी वॉज अ मेन इन्स्ट्रुमेंटल मरे. तांचे आमदार जे आशिल्ले तेणी पेटिक्यूट चेंज करता ताची पार्टी चेंज केल्या. राधा फर्स्ट शूड सी दॅट, पॉइंट फिंगर्स एट युअर सेल्फ. ताजे पार्टीतले थोडे गेले मरे एनसीपीत, थोडे काँग्रेसान गेले, मागीर ते पेटिकोट अशें चेंज करून ते सेफ गोवाक गेले, मागीर ते गेले TMCत, आनी आतां आनी खंय खतखतें करपा लागल्या, आनी आतां आनी खंयचेच म्हाका दिसता गोवा काँग्रेस येवपाचें आसा. सो पयलें राधान तें सांगचें की जेन्ना परिकरा टायमार राधाचे UGTPचे 3 जाण खंय गेल्ले, BJPत वचून आशिल्ले, आनी आयज जितले ताजे आमदार आशिल्ले खंय आसा ते पळया, उरलेले आतां BJPत आसा, तेही सांगता. सो राधान मरे हे चड उलोवप ना. दुसरें म्हणटा तें आमी सगळ्यांनी पळयलां हाव दे हॅव स्विच्ड ऑन पार्टीज, तेणी कशे गेल्या ते द वे राधा इज टॉकिंग टुडे. बट राधाचें सांगपाक सोदता, इट इज इन द न्यूज वारें चल्लेलें आसा सालसेटात की राधा इज सीन हॉबनॉबिंग विथ डिफेक्टर्स. हांव कितें म्हणटा, राधा तूं म्हजेर उलयता मरे? हांव हय फ्रॉम द एज ऑफ 18 हांव काँग्रेस पक्षांत आशिल्लें. सुमार 27 वर्सान कितें हांवें काँग्रेस सोडपाचे निर्णय कित्याक घेतलो? आउट ऑफ इमोशनल आउटबस्ट, फ्रस्ट्रेशन.
हितूंत कट केल्यार DNA तुका काँग्रेसच मेळटली कित्याक इट इज मोर आय हॅव बीन इन काँग्रेस अंडरस्टूड नो 28 इयर्सांनी हांवें सोडलें जाल्यार कित्याक बिकॉज आमचे जे थोडे लिडर आशिल्ले पळय गोंयचे बॅक स्टेप केले फाटल्यान सुरी तोपली म्हाका इलेक्शनाक हें केलें मरे आनी फाटीक साकून अगेन्स्ट काम केलें आनी ते आतां पळय तूं आतां दिगंबर आसा BJP दे बॅकस्टेप मी बट हॅव यू एवर सीन नेने मी स्पीकिंग अगेन्स्ट आर राहुल गांधी जी or me speaking against Sonia Gandhi ji or me speaking against Priyanka Gandhi ji or our party leaders in the central? I only spoke about these Goan leaders who backstabbed me and outbursta हांव कितें कितें म्हणलें आनी त्या फ्रस्ट्रेशनान हांवें सोडलें मरे आपात गेलें चल म्हाका जाय आसलें म्हाका जाय ती ऑफर आशिल्ली दुसऱ्या पार्टीक वचपाक रुलींग पार्टींक वचपाक बट ना हांव गेलें देन आय रियलायज आय एम नॉट कम्फर्टेबल इन दॅट आम आदमी पार्टी एंड आय एम नॉट गोना टॉक एनीथिंग नेगेटिव्ह अबाउट देम दॅट वॉज माय पास्ट एंड I just gave up because I wanted to work for Goa and Goans आणि 4 वर्सां तुम्ही पळयलां एज ए एक्टिविस्ट ऑफ गोवा सगळे सोडून हांव एक्टिविस्ट म्हणून आख्खे गोंय भोंवल्लें आसा खंयचे मुद्दे घेवन रादाराक विचारूंक सोदता रादाराक फक्त इलेक्शन येता पळय 6 म्हयने आसा म्हणल्यार न्ही ताजें स्टार्ट जाता भाशणां स्टार्ट जाता क्रिटिसायज करपाक लागता तो कोणाचेर उलोवना तो आमचे अध्यक्ष ग्रिशाचेर उलयलो तो मागीर मदेंच हांवें पयलें ताका सिद्धानंद भुयावांचेर उलयल्लो मदें काडलें आनी केणें कोणाक तमको मारलो विलियन कोणाक म्हणलें तेणें हेका एल्वीस बाबाक एल्विसान ताका आन्सर दिला आसतलें दॅट ही नोज बट राधा रावन म्हाका एक सांगचें जेन्ना मरे राधान आतां प्रॅक्टीस करता आदोगासी इतलो तो शिकलो आनी तो जोडटा कितले तेणे जे मॅटर्स घेतल्या तो फ्री घेतल्या काय म्हणून ही इज डुईंग इट फॉर हीज मनी ही इज डुईंग एज हीज पेमेंट बट वेर एज प्रतिमा कुतिनो हॅज गॉट एन सर्टिफिकेट आय हॅव गॉट अ सनाद इज लायसन्स टू प्रॅक्टीस ओके फ्रॉम गोवा युनिवर्सिटी लॉ कॉलेजींतल्यान म्हजे कडेन डिग्री आसा कार्य लॉ कॉलेजान हांवें आदिवासी केल्या म्हणून बट टील टुडे आय एम टेलिंग यू नेने आय हॅव सॅक्रिफायज माय प्रोफेशन बिकॉज आय हॅव टू वर्क फॉर गोवा अँड गोवन्स टील टुडे लेट एनीबडी कम एंड टेल दॅट प्रतिमान आमकां हेल्प केलां आमकां लागून पुलीस स्टेशनार येवन झगडलां केसीस हें केले आपूण पयशे घेतले जाल्यार तूं म्हाका सांग नॉट ओन्ली नावेली पुराय गोंयांत ती पळयलां 39चे एचे आयले प्रतिमा दिसती पडलें खंयचे लँड कन्वर्जेशन जाता एक्टिविस्टां बरोबर झगडपाक प्रतिमा मुखार सरले कोणाचो रोड एक्सिडेंट जालो कोणे हत्या केली कितें रॉंग डुईंग्सा लागून प्रतिमा मॉलेस्टेशन जाता रेप जाता कितले तरी कोणाक पुलीस मारून पळय हॉस्पिटलांत घालतात तेन्ना हे राधा बसले कोण आसता रे दिस इज द डिफरन्स राधा यू हॅव टू बी ऑन द स्ट्रीट नॉट कम इन स्टुडियोज लायक दीस इन द AC टॉक आनी एका तेका टमको मारलो म्हणून जायना आय हॅव नथींग तुका आनीक राधाची जोक सांगता हांव 2 वर्सां फाटीं सोशल एक्टिविस्टांक घेवन राधान एक मिटींग दवरली आनी खंय दवरली ती मडगांव मरे गोमंतका फाटल्यान आलिया दोस म्हणून मरे ताज्या ब्रदर इन लॉ एनेक्लेट एडवोकेट एनेक्लेट वेगस आसा पळय ताज्या हॉलांत आमचे कडेन आसतले न्यूज आसतली इफ यू गो बॅक यूल सी राधाच्या सायडीन कोण बशिल्ले आसा प्रतिमा आनी दॅट टायम इज अप्रिशिएटिंग आवर वर्क दॅट टायम इज सिंग यू ऑल आर डुईंग सो मच फॉर गोवा 2 वर्सां फाटीं ना म्हणचे 2 वर्सां फाटीं MP ची इलेक्शन जाली आमची कितें तरी मिटींग चालू आशिल्ली खंय लोह्या मैदानाचेर राधा कडेन हांव आय ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम नो हांव ते सायडीन बसलें आनी उलोवपाक लागलें राधा कडेन तो म्हणपाक बरें जालें तूं हे MPच्या मेसाक पडूं ना ताका टिकेट दिल्ली कोणाक आमच्या श्रीनिवास दिवा डेंपेचे बायलेक कळ्ळें तुका पल्लवी डेंपोक तो म्हणलो बरें जालें म्हणपालो आपण म्हणपालो काँग्रेसी मनीस न्ही आपण केन्ना काँग्रेस सपोर्ट करपाना बट आय एम कमिंग विथ यू ऑल म्हणपालो बिकॉज MP कोण तो विर्याटो एक्टिविस्ट म्हणून घेत ताका हांव काँग्रेस म्हणून घेना म्हणपालो पण तुवें बरें केलें तूं चड काम केलां आतां नावेली तुवें बसपा जाय प्रतिमा आनी आय वील स्टँड बाय यू हांव आसतलो 2 वर्सां पयलीं हे सांगितलें 2 वर्सां MPच्या इलेक्शना टायमार आनी विटनेस आसा हां थंय 3 जाण 4 जाण बायल्यो आशिल्ल्यो म्हजे बरोबर वेन एडवोकेट राधागरा वॉज टॉकिंग आनी माय डॅडी वॉज ऑल्सो देट सिटींग म्हाका कित्याक वायट दिसता आयज म्हजो बापूय ना म्हजो डॅडी सोंपलो ही इज नो मोर जॉन फ्रांसिस्को मेंडोन्सा बट राधाराव शूड नॉट ट्राय टू बी माय फादर हांव कोणाचें आयकून घेवपाना आनी असले एलिगेशन्स हांव खोपोवन घेवपाना आनी एक म्हणटा तें मरे राधाचें तुका सांगपा जाय म्हाका आतां तुमी पळयलां आसतलें दॅट तेणे आतां म्हजेर वो आड घातलो बरें तेणें म्हणलें चल प्रतिमाचेर तूं म्हाका सांग राधा शूड नो ओनली वन थिंग टू एवरी एक्शन नो देर इज ऑपोजीट एंड इक्वल रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन देर इज अ सेइंग नो इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन सो राधा should remember that what goes round comes round. Radha should limit himself to नुयें तूं तुजे नुयेंचें पळय रे आतां आयकूंक कितें आयलां जाणा मरे एक खंय पार्टी येता न्यू खंयची तरी गोवा काँग्रेस गोवा हांव नको खंयची तरी पार्टी येता ड्राफ्ट कोणे बरयला त्या पार्टीचो ते पयले फायंड आउट करा कोणे राधान बरयला हांव नको तूं फायंड आउट कर तुम्ही सांगा न्ही कळटलें बोवाळ जाली कोणे ड्राफ्ट केला तो आनी ती पार्टी कित्याक लागून हाडटा जाणा मरे
डिवायड करपाक 100 कोटी खंय त्या पार्टी कडेन आसतले खंय मोडपाक, कळ्ळें तुका. आनी थंड फंड म्हणून येवपाक ते करता. आनी ही फंड कोण करता पार्टी, हांव सांगता तुका, ही बीजेपी पार्टी फंड करपाल्या, ही पार्टी जेवपाल्या ती कित्याक वोट क्लॅश करपाक, फोडून परतून बीजेपी काडपाक. आनी हेजेर म्हजेर राधा 2 वर्सां पयलीं इतलो बरो उलयतालो, म्हाका एप्रिशिएट करतालो, आतां सडनली यू टर्न घेतला कित्याक, कोणाचें आयकून. राधा केन्ना हेजेर उलयना मरे, हांवें केन्ना पळोवना. जो मनीस म्हणटा पळय, जाय त्यो पार्ट्यो सोडून म्हणटा पळय आमचो सीएम बरो, आमचो बारीक समाजाचो सीएम तो, तांचेर उलयना मरे तूं की 5 वर्सां तुमी न्हिदतात म्हणून आनी मागीर जागे जातात म्हणून. मागीर थोडे आसतात 5 वर्सां आसना, 6 म्हयने आसा म्हणल्यार इलेक्शनाक रावपाक मागीर टुर्नामेंट करतात, मेडिकल कॅम्प करपाक येतात, म्हणल्यार लोक 5 वर्सां सीख जायना रे. एवरी इयर करा मरे मेडिकल कॅम्प. लास्ट तुम्ही 4 महिने आसा म्हणल्यार इलेक्शनाच्या मेडिकल कॅम्प करपाक येयल्यार लोकांक कळना तुम्ही लोकांक पिशां काडटा म्हणून. टुर्नामेंट्स will feed you, fetch something. But when the time came of wrong things done by the government, 39 years जावं दोंगर कापतात, शेतां खातात, आमची अत्याचार जावपाक, करप्शन व्हांवता, तेन्ना मरे केन्ना नाशिल्ले. गांवच्या लोकांक कितें गरज आसा तेन्ना लोक नाशिल्ले मरे. सो तू म्हणटा की राधा आता फक्त इलेक्शना टायमार येवन Is actually I am saying Radha only pops up. It is not only me saying, everyone is saying. आणि ताजे ते पोस्टार मरे सकल मरे नाही तुवें ताजे कडेन इंटरव्यू घेतिल्ली आनी बरें जालें पळय देवान म्हाका आयज तुजे कडेन हाडलें. सो आय कूड रिप्लाय इट इन दीस फोरम बिकॉज आय नेवर रिप्लाय टू माय क्रिटिक्स. आनीक सांगता, आतां हें आयकल्यार मरे राधा फाल्यां आनी कितें स्टार्ट करतलो आपले पेपारे वाजोवपाक. म्हाका ते कितेंय म्हणल्यार चलता कित्याक म्हजी दाट मरे स्कीन मरे दाट आसा, पॉलिटिक्सांत स्कीन दाट करपाक पडटा. आय एम करेजियस वुमन, सो आय विल नॉट रिप्लाय टू हिम. But here I had to give him the answer that first look at you. You see where is your UGDP party today. See how you have exported your, you have been a trader exporting to BJP. See what is the mess today and how many parties your MLAs of UGDP have changed. इतने चावी दुखून काढून आणि कोणाच्या हातीन दिल्ली मरे. UGDP shop closed. ओके, राधाचेर तुम्ही क्लॅरिफिकेशन दिलें, Total. जालें. आता राधान जो प्रश्न काडिल्लो ताणी अशें म्हणिल्लें की काँग्रेसीचें जर तिकीट मेळुना प्रतिमा जाल्यार प्रतिमा पार्टी बरोबर रावतले काय, हो ताणें एक मुद्दो उपस्थित केल्लो. ताजेर तुमचें स्पश्टीकरण कितें? तेका लागून हांवें विचारलें तेन्ना तुका कितें म्हणलें, विजीट अ पॉलिटिकल एडवायझर नाही, फॉर्च्यून पण आता टेलर. हांव तुमकां तर विचारता. तो फॉर्च्यून टेलर जाला काय हांव म्हणून विचारता तेचे सोडून म्हाका प्रश्नच येना. हांव कित्याक सोडटलें म्हजे पक्ष. वाय विल आय, तुका तितूंत हांवें सांगलां, तूं आयकून आसतलें नेने बाब, हांवें तुका स्पश्ट सांगलां की 28 वर्सान पार्टी सोडप म्हणल्यार कितें जाता. बरोबर. तुज्या घरात तू कोणा कडेन झगडटा, आवय बापाय कडेन कितें डिफरन्सीस जाता म्हणून दुखता तुका, तूं वता आनी खंय रावता बिराडाक आनी मागीर चौथीक घरा येता आनी डिफरन्सीस हट जाता. पण जेन्ना आवय बापूय यो म्हणटात तेन्ना तू फॉरगिव्ह करून तू विसरून सगळे वता. आनी जेन्ना गार्बेज गेली तेन्ना म्हाका टेन्शन ना मरे. ती गार्बेज जी आशिल्ली काँग्रेसात, दिगंबर आनी ग्रुप, ती गेली. म्हजें घर क्लीन जालां, म्हजे आवय बापूय म्हाका आपयतात, हांव कितें येवपाना. आनी हांव कित्याक सोडटलें, आय एम कम हियर बलकट करपाक आयला पार्टी आनी करतलें. काँग्रेस वॉज माय फर्स्ट होम एंड विल ऑलवेज रिमेन होम एंड आय हॅव नॉट स्विच टू पार्टी, आय हॅव कम बॅक टू माय होम. सारकें. आमी आतां प्रॅक्टिकल जर उलयलें, तुमी 28 वर्सां काँग्रेसीन काडला, युथ प्रेसिडेंटा पासून तुमची सुरवात जाली, मागीर तुमी सगळें राजकारण पळयलें. म्हाका प्रॅक्टिकली सांगा, आतां नावेली तुमचो मतदारसंघ जर पळयत जाल्यार तुमी आसा पक्षान भितर, वालांका ती म्हणटा की आपूण इलेक्शन नावेलीच्यान लडयतले, चर्चिलानूय सांगला की वालांका नावेलीच्यान लडपाक सोदता म्हणून. आतां हांगा परत कितें क्लॅशीस जावपाना. आतां तुमीय दावेदार आसा, वालांकाय दावेदार आसा, पक्ष कोणाक तरी एकट्याकूच दितलो. तुमकां दिली जाल्यार तुमी म्हणटा तुमचें काम चालू आसा, त्या प्रमाण तुमी लडटली. जर समजा पक्षान दुसरो विचार केलो जाल्यार मागीर तुमची भुमिका कितें आसतली? सी लेट मी टेल यू स्ट्रेट, आतां हांव जॉयन जालां, हांव जॉयन जावपा आशिल्लें 4 वर्सां पयलेंच. ड्यू टू सम रिजन्स तें ओके जावना, पूण बरें जालें. ती 4 वर्सां म्हाका मेळ्ळीं गोंयकारांक न्ही, अंडर एनी पार्टी बॅनर नो आय कूड वर्क करेक्ट. एंड आय कूड सर्व द पीपल एंड हांवें म्हजी कापस्ताद कितें दाखयली, ब्रँड प्रतिमा कुतिनो करून दाखयलो. दॅट यू ऑल्सो कांट डू. करेक्ट. आतां जेन्ना हांव पार्टीन सरलां भितर, हांव कित्याक सरलां, पार्टी घट करपाक. बिकॉज दीस इज द टायम वी हॅव टू एक्टिवेट. Now you've seen from the time I've joined Congress, I'm not a single day has gone that I'm not protesting or on the street. जाऊ ते गव्हर्नरच्या दारांत जावं, जाऊ ते आझाद मैदान जावं, जाऊ ते नावेली पयर प्रोटेस्ट केलो आमी. राहुल गांधीक अटॅक केलो आनी ते भुरग्यांनी, जेन्झी भुरग्यांनी लीक पेपर जाता म्हूण, नीट लीक जाता म्हणून आमी तोय आवाज उबारलो. 150 सुमार लोक आशिल्लो मायज. So my work continues. Even yesterday at the South District office I was there. Sunday is supposed to be a leisure time. I'm here.
Why I'm here? Because I'm come to strengthen the party. We have to work. We have to get back the Congress agenda back to Goa. माझे तो मुद्दो असा की we need the secular forces to come. आमकां जाय आणि तितूंत म्हाका दिसता if party decides, okay, why not? Because I think yes, I'm the most deserving one. And when I say this, because you also know that last 5 years जावपा येतले आतां इलेक्शन जाता म्हणल्यार 4.5 years प्रतिमा इलेक्शनाक पडले म्हणून घरा कडेन न्हिदून रावूं ना. न्ही नेक्स्ट डे I started doing my work. Party will consider that. Correct. Then they will say which issues I have taken in Navili, whether I have just sponsored kits, or I have sponsored some medical instruments, or I have sponsored money for matches, or I have stood by the people when they were in the crisis. Like there was one ward which had problems where accident जाऊन दोग जाणां मेल्लीं. वातानाच्या पेट्रोल पंपाच्या मुखार ते कोलदे म्हणटा तो रोड आसा तो मिरर इमेजीस लावपा आशिल्ले. आमकां हें जाय आशिल्लें कितें तें हें म्हणटात रे एक्सिडेंट जावपा नाका म्हणून कितें करता ते स्पीड ब्रेकर्स, मागीर रामलस. सो ते कोण सरकार कानार घेना म्हणून लोक बेजारलो. आख्खो गांवचो लोकांनी म्हाका आपयलें, लोकां कडेन मिटींग घेतली, लोकांक घेवन PWDत गेले, थंय मोर्चा केलो, रस्तो बंद केलो, तें जालें. दुसरें ट्रान्सफॉर्मर नाशिल्लो, ट्रान्सफॉर्मराक लागून वचून डिस्को नाचोता केले, तेय ट्रान्सफॉर्म केलो. रातवाड्या लोकांक घेवन हांव जे इल्लिगल बिल्डींग येताली पंचायतीत गेलें. दोंगरे लोकां कडेन आजून वचपाक लागलां. इवन बजरंग दल, तो बजरंग दलाचो तो कोण आसा तो अध्यक्ष आनी गोमाताचो कोण अध्यक्ष, आमचे रुमदामोड जे हावसिंग बोर्ड आसा थंय त्या भुरग्यांचेर हल्लो केलो, तेका एडमीट करून तेका अरेस्ट केलो ते भुरग्याक. तेन्ना आवाज कोणें उठयला. सो एवरी पार्ट ऑफ नावेली वेन एवर पीपल वॉन्टेड मी, आय हॅव बीन देर. सो लिडरशीप ऑल्सो नोज, द पीपल ऑफ नावेली ऑल्सो नो हू इज ऑन द ग्रास एंड हू इज डुईंग वर्क. सो म्हाका दुसऱ्यांचें उलोवपा नाका. इट इज ओपन. सी इलेक्शन्स, इट इज डेमोक्रेसी, इट इज कोणाक जाय तें बसून दी. बट दिस टायम मनी पावर विल नॉट वर्क, पिपल्स पावर विल वर्क. एंड पिपल्स पावर, पिपल्स ब्लेसिंग्स आनी देवाचो आशिर्वाद म्हाका दिसता आसा. सो टायम आयल्लो आसा. तुम्ही पार्टी तिकीट दितली काय ना ते मागीर पळोवया म्हणटा. नो, पार्टीक म्हाका डिनाय करपाचो प्रश्नच ना. प्रश्नूच येना. दुसऱ्या भाशेन अशें की पार्टी तुमकांच दितली हो तुमकां विश्वास आनी आसा. आतां पार्टी लिडर्स देखून आसा ते फ्रेश, न्यू, क्लीन, ट्रान्सपरंट आसा. गिरीश बाब, द लॉयलिस्ट ऑफ काँग्रेस, हू इज बीन बॉट बॅक. वाय गिरीश बाब इज बॉट बॅक? ही इज नॉट सिम्पली leadership has sent him here. Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, they know his loyalty, transparency. So that is why we have leader of opposition who is Yuri Alemov, who knows he's been in Goa. तो काय बाहेर असना, तो गोंयांत असता. लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो ताजे दोळे उक्ते असता, तोय पळयता. आनी दुसरे आसा आमचे कालूस फेरेर आसा, एल्टन आसा, आमची सगळे आनी बाकीचे वर्किंग प्रेसिडेंट आसा, टीम आसा. पीपल नो. सो तुम्ही म्हणटा की पक्ष काम पळोवन तुमकां दितलो तिकीट. बट तुम्ही जर कितें जालें राजकारण न्ही तें कितेंय जावंक शकता. तुमकां खबर आसा काँग्रेसीन कशें चलता तें. तुमकां आनी हांवें सांगपाची गरज ना. चेंज जालें डिसिजन आनी कितें वेगळो निर्णय ना, हांव तुका इतलेंच सांगपाक सोदतां दॅट आय एम टेलिंग यू टू दीस. ओके, देवान म्हाका बरें आरोग्य दिल्या पुरोवन मागतून, जेजूची ब्लेसिंग्स आसा. दिस टायम आय एम गोईंग इन गोवा असेंब्ली. हाजेर मुखार आनी उलोवपाचें ना टॉपिकाचेर. आय एम गोईंग. यू विल सी एज अ वुमन असेंब्ली MLA. कळ्ळें तुका? बरं, म्हाका सांगा, आता तुम्ही इतली वर्सां राजकारणान आसात, खूप प्रश्न घेतात तुम्ही, आणि आंदोलन म्हटले काय केन्ना काँग्रेस म्हटले काय एक तुमचो तुम्ही आसतलीच हे सगळ्यांक खबर आसा, पत्रकारांकूय खबर आसा की आंदोलन म्हटले रस्त्यार देऊन काय तुम्ही हे थंय आसपाकूच जाय म्हणून. आंदोलनां करून अशे पद्दतीन हे करूनच राजकारण सक्सेसफूल जावपाक शकता काय कितें कितें एक एकदां खेळी करच्यो पडटा, पॉलिटिक्सूय सारके गेमी करच्यो पडटा, त्यो तुम्ही कितल्यो केल्या अजून पर्यंत काय करपाची वेळ आसा फुडें? हांवें खूब सिन्सियरली मरे काम केलां. एज यू ओनली सेड फ्रॉम द 18 years मरे हांवें लोकांचे मरे कनेक्ट जावन न्ही लोकां बरोबर लोकांचे मुद्दे घेतल्यात. आनी केन्ना हांवें न्ही यू कॅन चॅक म्हजे कडेन बेनामी ट्रान्झॅक्शन ना वा इलगॉटन पयशे नात जाणो. आनी केन्नाय चोरी देखून म्हळ्यार करप्शन केन्ना करूं ना. हांव म्युनिसिपालिटीचे इलेक्टेड कावन्सिलर जावन गेलां मडगांवचे यंग एजीत. ताजे नंतर हांव इलेक्टेड वायस चेअरपर्सन जावन गेल्लें आसा, मार्केट चेअरमॅन जाल्लें आसा, काम भरपूर केल्लें आसा. सो पीपल नो माय वर्क, पीपल नो. एंड फॉर मी लायक नो वेन यू आर क्लीन एंड वेन यू आर ट्रान्सपरंट तुका भिवपाची गरज ना. टायम आशिल्लो केन्ना तें मदेंच जाल्लें पळय. थोडे जाले आमदार जाले, चोरपाक लागले, करप्शन इतलें करपाक लागले. थोड्यांनी जायते केलां, पॉवर मिनिस्ट्रीत केलां, PWDत केल्या, कॉन्ट्रॅक्टाक लागून 30% कमिशन 20% कमिशन घेताले. सो तेणी ते चोरून चोरून इतले पयशे केल्ले. तांकां कितें दिसतालें, पैसा फेको तमाशा देखो. लोकांच्या हातीन 500 रुपया दिले वोट म्हजो, 500 रुपया दिले वोट म्हाजो. पण आयज तुवें पळयलां मरे
जंतर मंतराचेर आनी अख्खे सबंद गोंयांत इंडियांत कितें जालां तें हं. कितें जालां जेन्झीन कितें केलें तें पळयलां मरे किट लायली आनी सक्सेस मेळ्ळो मरे नाव पीपल यूथ आर नॉट कित्याक मरे हे पळय आयज मरे स्मार्टफोन्स लोकांच्या हातींत आयल्या नुस्तेकारा कडेन देखून फोन आसा भाजीवाली कडेन देखून आसा कार्पेंटरा कडेन देखून आसा कळ्ळें तुका सो एवरी वन नोज वॉट इज गोईंग ऑन आनी आयज गोंयांत कोणें काम केलां कोण रस्त्यार रावला कोण खणे लोकां बरोबर रावला विदाउट लुकींग एट द पक्ष म्हणजे कडेन मरे बीजेपी सपोर्टर्सूय आयले जेन्ना एक्टिव्हिजम करताले तुमची काँग्रेसाचे आयले. पळयत जाल्यार आरजीन गेल्या तुमची स्टायल मॅच जाता न्ही आरजी पक्ष आनी तुमचीशी ते अशेंच रस्त्यार देंवता तो बीन विचार केन्ना येवना तुमच्या मनात हांवें चिंतिल्लें कितें की हांव गेल्यार खंय गेलें जाल्यार फक्त काँग्रेस पक्षांत वतलें अदरवायज आय वील बी सोलो आय वील कंटिन्यू माय वर्क हांव तुका सांगतालें आरजीचे सपोर्टर म्हज्या दारांत आयल्या हांवें कितल्याची इश्यूज घेतल्या बीजेपीचे आयल्या काँग्रेसाचे आयल्या आय हॅव नेवर डन डिस्क्रिमिनेशन आनी हो हिंदू हो क्रिश्चन हो मुसलमान तशें हांवें पळोवना हो गोंयचो हो भायलो ना कोणाक खरें त्रास जाला तेन्ना हांव सदांच तांकां पावल्लें आसा आनी माय वर्क स्पीक्स वॉल्युम्स. बरें म्हाका सांगा सावथ गोवा कशें कितें चित्र आसा तुमी आतां काँग्रेसीन आसा सो तुमी सगळ्याक भोंवता साश्टी मुरगांव ह्या वाठारांनी भोंवता सो लोक म्हणटा की ना मातशे लोक बेजार आसा बट हें सगळें अपोजिशन पार्टीज हें घेवपाक शकता जो एक म्हाजें इतलेंच आसा आनी मे बी छोटा मुंह बडी बात वॉट एवर बट आय फील दॅट वी सिरियसली वी ऑल ओपोजिशन जे आसा युनायटेड एलायन्स जावपाक जाय हें म्हाका काळजांतल्यान दिसता कित्याक दीस इज नॉट वॉट प्रतिमा इज सेईंग दीस इज द कॉल गिवन बाय द पीपल एवरीवेर वी गो पीपल आर सो फेड अप विथ बीजेपी तांचें करप्शन इतलें जाल्लें आसा आनी तें लँड कन्वर्जन इतलें जाल्लें आसा चोरलां लायटीची बिलां कितलीं म्हारग तोय इशू हांवें घेतिल्लो आसा लायटीची बिलां उदकाची बिलां सिलिंडर खंय पावला अच्छे दिन दिता म्हणिल्ल्यान कितें जालें तें पळयलां सो पीपल आर रियली फेड अप कोण बेजार आसा कोण हें आसा हे कोण आसा पळय जेलस जाता पळय कोण क्रिटिक्स आसा पळय ते मरे कोण पक्षांक न्ही सकयल घालपाक सोदता बट नो म्हाका दिसता युनायटेड अलायन्स येयलें आनी सीट शेअरिंग सारकें जालें वी आर डुईंग इट काँग्रेस इज डुईंग इट सारकें आनी काँग्रेसीक समज 30-35 एलायन्साक समज ओपोजिशनाक 30-35 म्हणल्यार कोण फुटपाची गरजूय ना आनी कितले जावं पीपल आर सींग दॅट येस काँग्रेसाचे वता काँग्रेसाचे गेले म्हणटात पूण हें मेन पळोवपा जाय तांकां कोण तांकां ब्लॅकमेल करून व्हरता तो बीजेपी दीस वोट्स आर नॉट फॉर बीजेपी दीस आर ऑल काँग्रेस लेजिस्लेटर्स हू आर रनिंग द बीजेपी फक्त नेम सेफ कमल म्हणून आयज मेजर आसा एक लोगो बट अदरवायज दीस इज काँग्रेस ओनली वीच इज रनिंग अंडर द बॅनर ऑफ कमळ आनी लोकांनी आयज चिंतलां की हाव ते हॉर्स ट्रेडींग करतात ईडी लायतले म्हणटात कोणाचो मटक्याचो बिझनस आसा मटक्याचे तुका हें करतले म्हणटात कोणाचे इलिगलिटी कितें आसा जाल्यार इलिगलिटीचेर तेजेर दाखोवन हें करतात कोणाचे इलिगल पयशे चोरिल्ले आसा प्रॉपर्टीज आसा ते दाखोवन ब्लॅकमेल करता कोणा कडेन पयशांची खरें पातेशीर जालां आनी पयशांक गरज आसा तेका पयशे कोट्यांनी दिता आनी तेका व्हरून व्हरता बट देन दॅट इज ओनली वन टायम दोज पीपल डोंट हॅव फ्युचर. तुम्ही विजया कडेन बीन केन्ना उलयना ह्या आतां सगळ्या हाजेर की करया अलायन्स आमी या एज एक फोर्स वन फोर्स म्हणून लोकां मदीं या अशें बीन कितें See, Vijay has always been my friend. Vijay, actually, more than me, he's been my dada's friend. My dada from Fatoda, dad was very close to him. And from there, and Vijay, of course, I was under Vijay, Vijay youth president ashile tanna. And Vijay has been instrumental even in helping me when youth congress elections were taking place. He's been instrumental. He's good too. And he knows what I'm trying to express because I've always, my thing is not only on this forum. Alliance आणि जातले रे इट विल बी इन अ गुड बुक्स वयर सकल जाता न्ही घरात फॅमिली मेंबर्सा मध्ये जाताच न्ही आवय चली चलो बापूय जाताच न्ही बट वी आर टुगेदर एंड वील कम टुगेदर दॅट इज 100% आय एम टेलिंग यू इवन बिकॉज विजय आय टेक हिम एज अ इंटलेक्च्युअल गाय म्हाका दिसना तो असले बडीक पडटलो तो समज बडीक पडलो जाल्यार काय ना जातले कळ्ळें तुका न्ही तिसऱ्याक मेळटा लाभ जातलो आनी ही इज गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी दिस टायम so he is also growing his this thing I think party. Congress also is doing a lot of entries. We don't think and even RG Viresh Babasa he is also youngster. येवपा जाय काँग्रेसीन अशें दिसता तुमकां It is Viresh's choice if he has to we welcome him. Taka because he is a good आरजीचे हे सध्या चल्ला ताजेर कितें कमेंट करतली No we need RGचे ते पर्सनल कितें चल्ला तेजे हांव मदीं पडना आनी हांव केन्ना कमेंट करपाक सोदना party. बट वन थिंग RGक देखून सांगता हो चान्स आसा तुमकां हो बरो चान्स आसा लेट्स कम एज अन युनायटेड ओपोजिशन ते खंयची तरी थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट हितून पडपा शिरी पडना जशें हांवें सांगलां दोज आर ऑल घोटाळास हे बीजेपीच करपा लागला ते पार्टीज फॉर्म करपा लायता आनी मागीर लास्टाक कितें जाणा तूं म्हणल्यार कितें वोट स्प्लीट जावचे आनी मागीर बीजेपीक चान्स पडचो म्हणून
सो दिस इज द थिंग लोकांक आनी पार्टी देखून म्हाका दिसना आरजी जावं काँग्रेस ऑर हे सॉरी कोणते गोवा फॉरवर्ड बळी पडटले म्हणून सगळे एकठांय रावतले. सगळे एकठांय जातले आमचे सरकार जातले आणि काँग्रेस जाल्यार सावथात जाल्यार सारकें सरकारान तुमी म्हणजे आमदार आसतली हे फावट. येस डेफिनेटली बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स आय एम शुअर आय दॅट फेथ इन जिजस तितली स्ट्रॉंग आसा फेथ कित्याक काम केलां जेन्ना तूं हार्डवर्क करता तुका सक्सेस मेळटा. तूं घरा हांव समज घरा कडेन 5 वर्सां न्हिदिल्लें 4.5 वर्सां कवचाचेर अशें न्हिदिल्लें आनी मागीर लास्ट नेट आयिल्लें आनी लोकांक गुडीज दिवन फुलयता हे लोक तें पटोवन घेवपाना करिना. एक्सेप्ट करना. आयज नॉट ओन्ली नावेली आख्खें गोंय भर वारें जाल्लें आसा. लोक म्हणटात वी वॉन्ट टू सी यू इन द असेंब्ली एंड द टायम इज कम एंड आय थिंक गॉड हॅज गॉट द टायमींग रायट टायमींग फॉर एवरीथींग. सो माय टायम इज कम टू गो टू असेंब्ली. ओके. सो ह्या पॉयंटाचेर आमी थांबुया. ओके तुम्ही आयज मुद्दाम स्टुडियोन आयली आमी ही भासाभास केली त्या खातीर आमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.